Dobra je žilavka, akšam ti hajrula, kako ste vi, ko ti ima, ko ti ne, ja. Dobra je žilavka, ali nemojte sad, ko nije alkoholičar uzmat ovu pitu, samo ko jest. Hostes bi mogu, ja. Amir hostes, nepostojeći hedžik. Dobra je, mada, nemojte vi mene sad za neko mjerilo uzimat, jako uzimajte me sutra, zato što sam ja to već dočekivao se, popođavu. Nisam ni znao da će opet ovaj čovjek iz Engleske doći nanijet. Svega, vina, keksa, pravog keksa, ti uzmeš čovječe keks, ili znaš da je to keks, a nije. Nemoj tako lenijarom, wafel crtat. Imaš čim se wafel crta. Sam da ja nalijem pa ćemo mi preći u mene na bratu, našta nećemo preći. Ali osjeti se, uvažno poštovano braćo, iz Andrije. Osjeti se, nema, kako je bolje vino, manje bljutavice ima. Kako je bolje. Manje bljutavog, a više vina u njemu bude. I tu ti je. Veliki pozdrav za te, Mr. Black. Pravog keksa, ja nije krivog. A, da tu nije težanskog kiseljaka, rejs na kuti, nije rejs ovo sve jedno ne bi ni dodio, on bi samo mezo puho. Hvala ti na 1 eur, Fazl Novalić, nemoj tako kartice iz zatvora. Ona je provlačiti, očitat će njeko od tada signali prolaze. Da li nije ovog težanskog kiseljaka sa težanjke gdje smo rasprodali čovječa, nije nas moglo ufatiti. Nema dokaza, nema ništa. Da je sarajevski već ne bi toliko valjalo. Nema veze što ja iz Sarajeva imam najviše gledalaca, ali ne bi toliko valjalo kao što je tešanjski recimo. Haj živjeli. Nisam ni znao da je iPhone recimo ovako dobar ko što je dobar, to je čudo jedno od telefoneta. Čitav dan ja po njemu čaprkam, tanga, vanga, kako ću, šta ću. Da jedno pripalim. A zašto se sad ovako ja ponašam? Pa malo rekao da se ja razletim. Nakon što bi se oni volili razletiti, čisto malo. Nolku ota čekaju, pa evo da nisu džaba čekali, da se makar njeko oko nječeg razleti. Evo da ne ostane razlijećanje neiskorišćeno, čoveče. Prvo ćemo ovako početi od u mene drug, čekaj sam da uzmem screenshot ove stranice, čoveče. Ovako, pa da je sačuvam sebi. Čoveče, download, radna površina. Čoveče, refresh, čoveče, evo je. Kaže, u mene je Ranika, terorista iz Goražda što je u Berlinu nastavljen jako. Kaže, u posljednje vrijeme primjećujem da se moje ime sve češće koristi u raznim objavama, komentarima i video sadržajima koji nemaju nikakve veze sa mnom, ali se svjesno pokušavaju povezati sa mnom. Jeboti Bog, mrtvu mater, drogiranu. To se ne dešava znači u posljednje vrijeme, nego se to dešava 3 godine zadnje svaki dan. Došlo čoveče do krim policije, predmet se formirao, ne mere se tako predmet ni za šta formirat niđe, čoveče boži. Tvoje ime mora se koristiti, čoveče, ne meremo vikat mačka, čuko, drvo napalo. Ne rade oni terorističke stvari po internetu, nego bukvalno ti sa svojim imenom da se zna ko je čovječ. U raznim objavama, to nisu razne objave, otprilike su uvijek iste. Optužuju tebe da si to i to radio, to i to, imaju dokaze za svako slovo, za svaki stisak, ovako. Ja ne znam šta će nam uopšte ova budaleština, čoveče. Ali se svjesno pokušavaju povezati sa mnom, svjesno jest, ali nema pokušaja. Nego ima uspjeha samo. I to 100% svjesno, uspješno se povezuju s tobom, zato što jebo mater, bukvalno ti to radio, bilo bi ono besmisleno da se ne mere sad, na primjer, s tobom povezati. Želim vrlo jasno da kažem, ti možeš kazati jasno, nejasno, mumljat, moreš, ne znam, zubi da ti ispadaju dok govoriš, moreš bljuvat krv dok govoriš, možeš salaticu greckati, kako god želiš možeš govoriti, ali to najvjerovatnije neće biti istina nego tvoja neka budaleština, glupost. Nemam nikakve veze sa tim pričama, špekulacijama, niti osobama koje ih šire, jeboti Bog mater, pošto nemaš prvo to.
Eto, da si imao neke veze, niti bi bilo da ti jebe neko mater, niti bi to morao biti Bog, niti bi uopšte tako pričali. Ali eto, pošto nemaš nikakve veze, eto, morate dobiti to. A zašto to kažem? Pa zato što samo ti direktno, čovječe, imaš veze sa svime što se desilo oko toga. Ne učestvujem u bilo kakvim igrama, sukobima, niti organizovanim napadima. Pa ne učestvuješ sad kad sam ja po MUP-u hodu, sad ne učestvuješ. Dok ja ne počeo hodat, ti si učestvovao, nema pod Bogom u čemu nisi, samo ne bilo ovdje mene makio, s čega, kud god. Sve tvrdnje koje se pokušavaju predstaviti kao činjenice su isključivo lična mišljenja pojedinaca bez dokaza. Znači ja nisam ovdje take out, ja nisam nedoumica.google.com, jeboti Bog mater. Ništa ja ne pokušavam, nego uspijevam, to su neki drugi ljudi napravili. Da tamo ostanu tragovi, šta si ti radio. Sad, na tvoju veliku žalost, nisu ostali samo tragovi šta si ti u prijavama slao, nego bukvalno ostali tragovi, čovječe, na kakve porniće si drku. Pa da vidimo malo na šta drka zarasla vehabiješina što obmotane karamele želi. To ćemo isto ovako, ima fajl jedan, skini tam iščitaj da vidiš, pa obriši sa desktopa da se dokazi, ima tačno gdje si ulazio, kad i radi čega. Jeboli ti blentavu glavešinu svoju. To je način funkcionisanja takozvane eho komore. Jebot, ta komora mater po pički, gdje god se nalazila, od koga god se sastojala. A jebu i ti njima. Isto tako, znači, međusobno. Kako se kaže to na engleskom? Two way fucking. You fuck the komora, komora fuck the you. Gdje se ista priča ponavlja da ne pokuša postati istina. Eto, vidit ćemo, hoćemo pokušati na sudovima, u papirima, u dokazima, postajati istina, ne postajati, hoćemo li biti laži, ne biti. Biti ili ne biti, Bilal ibn Ebn Uben. Pitanje je sada. A dobro, nije sada, to će biti pitanje kad bude suđenje. Haj živli vi meni ž. Svako je odgovoran za ono što javno izgovori i objavi. Ali ti nećeš biti, jeboli ti Bog mater. Ti nećeš biti, nego ću ja ovako pobudalit zato što je to onako, a ti ovako vičeša stavio ovu vagu, što nisi stavio kako digitalnu ovdje vagu, čovječ. Pa nemojte ovako lajkat mi po Instagramu, u mene je Instagram, čovječe, blokirana stvar, čuj 50 lajko, pa nemojte tako 50, nekad je znalo biti 20.000, pa nemojte tako blokirat mi Instagram sa državnim zahtjevima, čovječ. Ja nemam potrebu da učestvujem u tome. Ali onda, ako čovjek, na primjer, nema potrebu, zašto bi učestvovao u tome, recimo, 3 godine, svaki dan, 5.000 prijava, jeboli ti Bog mater. Udareno. Što si učestvovao u ovom? Da je 10 ljudi učestvovalo, bilo bi im mrsko 5.000 puta to poslat, a tebi jednom nije bilo mrsko poslat, organizovat, radit, sve to. Jel te to sad puno boli što nema ovdje jedna moja prijava tebi? Mislim, što će kad vidiš 5.000 pošalješ pa ništa od njih ne bude. Ne zanimaju me tuđi sukobi, niti me zanima YouTube na način kako ga neki koriste kroz konflikte i prozike. Pa onda zašto si ga samo tako koristio, jeboli ti majku, udarenu, složenu, hljoznutu, zaraslu, terorističku, ubilačku, osušenu? Zašto si ga onda koristio samo zato i na taj način? Zašto te zanimao tuđi sukob kad je komšija išao da mu kujicu otrese uzvarničenu od trafo? Zašto te, na primjer, zanimao taj sukob? Zašto su morali komšije postojati neko ko se nije sreo nikad? To, ako je, recimo, to tako, ludi majmune. Moj fokus ostaje isti, život, porodica, posao, sadržaj koji ja želim da objavljam. Onda, ićemo retroaktivno, jebim li ti retroaktivnu majku u posuda. Zašto, recimo, sadržaj koji ti objavljaš mora biti samo ja i kako nas treba ovdje pobiti? Zatim, zašto mora biti do posla, s posla na poslu? Da te zovu u kancelariju, šta je ovo po YouTube-u, šefovi tvoji da te zove, čovječe. Ne znam ko ti je šef te zove što će ovo pojati, ja. A ne znam uopće ko ti je šefica. Niti imam problem, na primjer, doći, upoznat, reći, dobar dan, jeste li vi uvažna, poštovana gospođa šefica? Ona kaže, ich liebe. Ja kažem,
o meni vi niste klipa dali da ima. Hvala vam, evo kila kafe, evo. Čekaj da donesem kilu kafe. Zlatna džezva. Pa jel ovo ovdje sad Vispak promoviše ove što finansiraju teroriste i to? Pa šta je ovo ovdje? Nemoj da te hlupim s ovom kesom. Oj Bože! Kad se ne onesvijesti. A onda ako je porodica, recimo. Šta ćeš ti u mojej porodici oko okući, hoćeš li da odem po lopatu, šta ćeš ovdam ti, ko si uopšte ti, ko te šalje, znam ko te šalje, šut, pitam nako. Ne merem ja šut. Život! Pa što će tvoj život biti da ukineš moj život, čovječe Boži? Hoćeš opet da te kod šefice pošaljem? Hoćeš da dođem ja lično prijaviti te? Nemoj tako kucanje sprovoditi, hajdi bježi. Kogod smatra drugačije ima potpuno pravo da me ne prati. Pa ne mrem ja tebe ne prati, čovječ, hoćeš nas pobiti ovdje organizuje. Jesam ja stao, hoće me ubiti ovaj, hoće onaj. A oni samo ota stali, hoće ovaj, hoće onaj. A čovječe, Bože, jesam dosadan, a mogu ići pubga. To je najpošteniji odnos. Na kraju, istina ne nestaje ponavljanjem laži, ali ne nestaje ni downloadanjem take-outa. Buka ne znači da je nešto tačno. Pa ja buku stvaram samo onako kad sočno hoću da ti suvku skrojim. Onda malo i akcenta dodam, jeboli ti bukam. No, volim ja tako, ono da je formulišem, ono, ko da sam u pičku maternu odšao skrenuo sa živalca. Uvažna, poštovana gospoda iz države. Suljo, naš čovjek iz Tešnja kupio čisto, eto da znaš, uvaženi vi ste. Veliki pozdrav za čitav Tešen, gospodina Sulju, i svu ostalu uvažnu, poštovanu gospodu. Dajte, molim vas, gospodu. Ja ostajem pri svom stavu mirno. Ti mirno možeš ostati pri svom stavu i dobiti da te hljozni lopata u glavu tako kako si pri tom stavu. Znači moraš otići neđe drugo pa taj stav, tako nema ovdje nasok kako stojat mi s tim stavom. Čovje. Jasno i bez potrebe da se pravdam bilo kome. Ko da ću ja od tebe tražiti da si ti pravdaš, čovječe, vidiš šta je riječi izgovoreno, ti misliš da men treba još nešto od tebe čut. Majku li ti jebim. Dijasporac, dijaskurac. U Goraždu ovako izniku dijaskurac, statua ima na kružnom toku na onaj otočić zabole, ovako piše dijaskurac. Vehabiješina razdarana, razguljena, ubilačka, osušena, skeletončina. I ovako staje, okreće se, ima led traka oko njega obmotana. Važna obavijest, nije ovo nikom važno, nego samo tebi. Zato što sad vadiš guzicu. A sada zatvorit ćemo ovu vinariju. Ovo ćemo isto zatvoriti. Sad, molim te samo komšija, ako bi mogao, znači, živio ti mene. Da li bi nam Dagle mogao saopštiti samo, molim te, da li ti je Kemica bio, ne znam, jutros u podne, prije podne, iza podne, prije i čindi, eno uči hođa, nek sjede, ko šta radi. Da li ti je, znači, Kemica da li je prilazio drugima ovima isto, djedusinama što viču da se ti za nešto borio, jebo im pobog mater. Jel im Kemica dolazio, jesu li oni Kemici išle? Jel tako zakucajete direke jedni drugima, jel se šopate, jel se jakarite jedni preko drugih? Bil malo ubijali, ne bil, bila lil, ne bil, Ebu Ibn i to. Nemojte samo ima pumpica za pritiske i modrela i to. Ako moraš samo, molim te, malo nam ilahije upalt u VLC-u čisto, jel ti 64 bita VLC koliki je? Čisto malo da eto slušamo
pusti nam onaj mix 2,5 miliona pjesama što ti je došlo da se potakmičiš. Jel ti bio kemica, jel ti direkt odvaljivo, zavaljivo, zavarivo i to? Ima u nas jedan čovjek u Brijesci, bavi se zavarivanjem. Reci, ako ti je puno kemica odvalio direkt, moraš donijeti komplet od tu skalameriju da ti čovjek zavari, mora ti odvaljivat čovječe. Neće nikad više odvaliti kako čovjek dobro zavari. Pa eto, vidite. Mršu pičku, mat. E sad, bratara, da ti budem iskren. Ja sam danas malo i maltretirao ženu. Nisam tako bio ljudina zetika u SDA što ga žele tako, da tako kuham ženi. Ja sam bio malo iđobre, rekao, idi mi. Izišao napolje, uznemiravati je gore gdje je sjedla u parkiću. Idi mi, rekao, 3 džigare. Ispeci. Lav se pridigo, hronda, gladan, brrr. Izišao lavica oko mladunčad, pogleda ga, ošide repom otpod. Lav dojde, ponjuši guzecu. Ona jednom, ono begi, ne mere sad ništa. Rekao, idi mi šopi 3 džigare. Ako ne, ja ubij šta. Neku srndača, nešto ubij, izvadi 3 džigare, šopi na tanjir. Ona je unišla to, izvadila, šopila i ispekla. Ja to pojel, nije malo prošlo, gljiva isto kasnije pravila, ja nisam ništa pravio. Đubro, samo uz ovo sira i sjeku. Dobar je neki. Tako da, bratara, ti si danas zasigurno bio nadaleko bolji muž svojoj ženici nego što sam ja bio, jer u mene je moja kuhala, a u tebe ti svojoj kuho. A sad na stranu ovako što ste govna oboje, da se ne mere izmjeriti to nastavu, nego za danas ti samo govorim. Evo, gledajte, šta vam kažem ja, kako je se to ispeklo, pogledajte. Moram odmah primijetiti koliko se čak i napredniji kuhar od mene, recimo ne vezi što ja školu imam, gledaj kako čovjek kuharske rukavice stavi, jel to Fehim poslu što on ima? Gledaj, znači iskašla se. Kako kažem da se izvadi kost kad se ispeče riba, pogledajte ovo. Gledaj. Slušam si po teretanama, veliki pozdrav za uvažnu poštovanu gospodu što dižu težine. Znači sad sam ovako, evo ga, ide sve tipi tope. Sad ću ja da izvadim ribu, naravno, sam sekunde. Danas kiša pada, ovdje će Hando uzeti lijepu. Evo ovako, ovdje ćemo da gurnemo gore, pa ćemo ovdje. Pogledajte. Gledaj, česme u čovjeka ono što se mora ovako uzeti pa se okolo okrećat. Jebote, mi nismo toliko ni bili moderni kad je se sudopjer meću. Natrist vodu. Eto ga. Pogledajte. Nekaki je digitalni sahat na nožu, jel to iz Japana set noževa 900 maraka probro ti ženi? Hajde reci, ja sam li pogodio? Jel da u onoj radnji iz 1400 i neke što su djed i unuk započeli kovat gvožđe, još otad rezba ti naručio? Tu je riba oslić, kada ćemo Hando kako se čisti, evo ovdje ćemo u vodu. Pošto danas je puna kuća, vi svi znate. Znamo, mi se nismo znali toliko ni jebavat da nas bude puna kuća, čovječe, to ovdje nema nas ni rašta da živimo, treba doći pobiti čovječe. U njih puna kuća, nemojte u njih. I nama treba, to kaže, 2 pakovanja. Njima treba, čovječe, najmanje 90 maraka da doručkuju samo, a je sad. Zato je on izbacio nejaka večere nikom. Oslića ribi. Nemam ja kaj ovdje 300 maraka svaki dan da se pojedi. To je to. Sad ćemo ovdje, Handa ga... Jebote, bolje se snađe firma od 15 radnika.
najmanje potroše na jelo. Kako ja pravim taj, što se kaže, ribu oslić pohovanu. Pohovat ćemo u jajima i brašnu. Ja sam sad nabavio mikrofone da se bolje čujemo. I opet nešto šušći, udara, tam lupa, to... Kako tako, hoće li taj editor čitav život provesti uz mene, ja da ga edukujem, onda mi mater karinđa. To tako izvodimo. Tako je onda ga moj. Kako si mi ti dobro? Dobro, onda kako Po drugi vrijeme? put, po drugi put. Boli moja, odlično. Baš to u tebe vrijeme od vremena ovisi kako si ti. A, otkud to, ja mislim ovisi ti ovako kako se s ljudima ponašala. Još kad vidim tebe da ti kuhaš, onda mi smanje. Svane joj je znao da će moći podjebat vam, ja ne kuham, u mene žena kuha, čoveče. Nikako da se mognemo potakmičit, nikudam. Pregnječit ćeš mikrofon tako sa vratom. Tako, kupit ćemo dodatne ribe. Vodi u ribu. Malo ja namjerno pogriješim da se ljudi malo smiju. Ribe grize. Malo tako ne mere se ni namjerno ni slučajno pogriješ da ćeš pobit nekom pokući sve. To nije onaj za ljude da se smiju, to je za ljude, za ubice da se smiju, a nije za ljude. Kako ćemo sad da očistimo ribu? Sad ću vam pokazati, Hamdo, proces čišćenja ribe. Idemo ovdje, sad ćemo raspoloviti ribu. Pogledajte. Evo ga. Znači moram ovu crnilo, vidite. Pogledajte, mora se ovo crnilo očistiti. Ne mora, ja to sve uzmem, pojedem i ispijukam. Da ne bude riba gorka, tako. Ma kaki. Onda ga? A ako ovo bude crnilo ostalo, znači bude riba gorka. Ja volim da mi gorči. Evo ga. Meni svaki put tam do riba ispadne dobra. Prvo se Ja, nož mi, ono, naoštri. što se tiče, više volim ovu oslić ribu nego onu ribu. Pastrka je fina, ali iskreno nije moj izbor. Ko? Pastrka, ona meni puno ni mali. Hamburgi, kako se zove. Koščura. Pa nemojte tako misliti da ste najpametniji. Otiđite neđe u restoran, ne znam, ko na primjer ima u Emira restoran, čovjek master šef pobjeđivu. Rekneš, brate, daj mi kako ti misliš da treba biti. I čovjek ti donese. Nemoj tako praviti se pamet. Se može čovjek i udaviti. Bolje je čist kad je smrznuta. Jer sad, dok je... A? Misliš? Bolje čistiti ribu kad je odlečena. Mene bolje je čist kad je smrznuta. Evo vidite, evo ga. Sad ćemo tu da operimo ribu. Dobro. Ima i gore bude, vidite. Evo vidite, ovo crno morate isto gore. Ima na repnjaču. Ja imam noževe, ali nešto mi nož potpuno. Pa što nisi uzeo onaj drugi nož što je tipi tope s onim daljinskim na sebi što ima? Oštra riba. A? Oštra. Evo je. Nije bona oštra riba, nego u njega tup nož. Gotovo. Sad ćemo da uzmemo u ovo da stavljamo ribu. Pošto ćemo još jednom je oprat. Evo stavit ćemo ovdje. Čekaj, malo mi je prostor zeza, ali ništa strašno. Znači osjećamo gore ovo. Ne da Bog koga klad s otim nožem, ali bi čovjeka napatio, čovječe, i sebe i njega. Padol na veličan, jer čim vidimo glavu do slića, tata Hamdija vrat pare sirotni što je pokru. Nije nikad čovjek ništa pokru, nemoj tako ugovna me ovdje čovjeka klevetat bez veze. Evo. Ne znam sad kako vi pišete, možete pisati Hamdi u komentar kako vi pravite ribu. Odnosno, Tamo mi da ti hoću napisat kako bi ja pravio ribu, čovječ kao školovan prehrambeni tehničar. Tamo mi da ti hoću napisat, ne merem hajdan, ne bi se vidlo. oslić ribu. Vidite kako to dođe ovdje. Pogledajte. Mora se znači dobro očistiti. Da ne bude crnilo. Vidiš, ne smije ovo imati. Gdje god ima ovo crno, očistite. Sad kažem, ja najviše volim ribu oslić. I stvarno je riba kad se ispeči. Znaš šta mi još iz udina u ovoj ribi dobro? Šta još? Kad se ispeči, Dobro. samo je odvojiš od koščura. Ne kaže se košćura, nego kostiju, molim te, bratara, nemojte, moraš biti elokventan ako želiš biti glasnogovornik skeletončine. Znači kostiju se kaže u Sarajevu, nije košćura.
Kaj to onda ima neko ne voli ribu? Ma ne vidim da ne voli, pogotovo osjeća. Šta bi ima neko ne voli ribu, nije nego ukus. Kaže ja napravim, ali ja ne idem. Ja sam znao mnogo komentara i da onda ja kad napravim ribu, mojim gledalcima i pratiocima je toliko zanimljivo da kažu pojedini da je čak ne znaju ni očistiti onako dovoljno da im bude gorka ili nešto tako, zato je to dobro. Toliko im je zanimljivo kad praviš ribu da kažu pojedini nešto. A kad je zadnji put bio klip da si ti njima pravila ribu, pa oni na to mogli reći to nešto. Jel imao neko link? Mislim objasniti kako je sve. Pa dobro. Nekakva je riba tipi tope. Tipi tope je riba, eto je sva se pol ribe po nožu ostalo. Leđa vam, kič mu joj izlomio ko onaj u pogrešnom skretanju, ali drugi, ili kad je izmasakrirao u onoj vodi. Eto tako se izmasakrirao čovječe ribu. Sve preko kič mi priljeva. Hajdi, bjež, nemoj tako gurbet bit. Pa nije to sad, ja napravim ovu ribu, rećemo, za neki... A ja, 20 minuta. naumpada mi scena. Mlada, ne, i prije možda. Samo nam da oduzme vrijeme čišćenje, znaš. Ja čišćenje od... Čišćenje oduzme vremena, ali sad kao riba, pečenje ne. Ali čišćenje jeste, moraš baš ono detaljno da očistiš ako želiš da ti bude ručak. Par excellence. Tako je, gledamo. A sad ono neko, kažu opet ima razni načina. Neko pravi onda kukuruzno brašno peče, neko prži, tako da ima razni vrsta ribe. Ja je volim svakako, kako god. Ja dosta volim ribu. Možda nisi dao ženi jedan mikrofon od tih mikrofona što si pouzimo, nego ona ota koji špajza eho se čuje, čovječe. Daj nam malo studijski to da. Pa sinkronizuj video i audio u trakama. O jebem ti profesionalnost kad moram ovdje sovat. Riba je zdrava. Meni samo eto da ti koščura, znaš, da ne mre se udavati samo ribu. A ne, kažem. Vidite imate koji to načinjave. Tako ima jedan. Kako da mi kažem danas našoj maloj knjižnici, jer kod nas ljudi kiša. Doista je loše vrijeme vani. Par dana. Nema sunca, nema nje. Par dana ja sam vikao, boli me laloka, samo kad će ovako par dana loše vrijeme, neće na dan samo. Po vremena mokro, ne možeš izaći. Totalna katastrofa vremena. Oko se miše na poplave i sve, ali nadamo se ako bude. Ali nisam znao, ja mislio, boli me sam na prostoru Dobo istoka, ono mene na prostoru Bosne i Hercegovine boli, čovječe. Da će se stanje stabilizovati. Ma hoće, vi ćete dobro, mlada. Vi ćete što kaj, znaš kako je? Šta bi, kad da poplave budu, šta ćeš? Ništa mu onda. Priroda je čudo. Poplave kad budu, ja ću otići u opštinu. Kod nas ovdje u Kljokatnjec. Ja te ću potražiti jednog čovjeka što je ovdje odgovoran. Pita se, glavni je šta će biti, šta neće. Kako će šta biti. Rijeću mu, imam ja čovjeka sad ovdje hoće 20.000 maraka donijet. I 10 kamiona da se parkira pod bogom svega. Da se razdijeli ko je ugrožen. Ali moram ja gledat zato da ne mere niko ništa prijebat, onda rekne ne mere. Kemal Monteno je preminuo, nemoj tako sa ahireta ljude prizivat. Evo ga, oslic smo oprali, ali opraćemo ga još jednom. Evo ga. Evo, tu je oslić. Sad ćemo da ubijamo jaja. Tu su domaća jaja. Evo da ćemo staviti. Stavit ćemo oko dvoje, troje, stavit ćemo, znači 2, 4, 5 i 2, 7. 7 jaja ćemo staviti.
Što si tako ubica, što ubi 5 jaja? Tako je. Još jedan je ostalo. Znači još si ubica, 6 si ubio. Ovdje imamo, sam da uzim Hamda viljušku. Eto ga, ovdje ćemo staviti. Uzet ćemo sol, samo da vidim ja koja je sol, vidim bed. Vegeta. Evo sol. Moram da kupim ovdje nalepnice za sol. Pa da znam u koju sol. Idemo sad. Joj, to sad nagijet popit, čovječe. Sad ćemo da idemo ribu, stavljat ćemo u brašno. Pogledajte. Pogledajte. Znam tako onom drogom sa tešanjke zasut ribu. Umočiš u drogu, nameljaš i onda ispečeš, čovječ. Brašno. Nisam dodao, jebote. Vi možete da pripolovite ribu. Isto da nije ovako velika. Ali eto ja hoću. Nisam probao nikako da pečem ovako čitav. Mlade. Inače popolovimo, jel? Tako, ja barem popolovim i Hamdu, ali eto, nešto me iznenadi. Što? Ako što će cijele ribe, ali nema veze. Ja ti htjela da pripolovim. Tako je, ali eto da ima veze. Što probat ću ovako? Dobro, pošto ti je velika posuda za pečenje, tako da to će možda biti bolje. Jer inače kad nama ne ide, onda više se vremena troši. Znači pohojimo u brašnu, najprije u brašnu pa ćemo u jaja. Ostavite like, mnogo mi znači like na ovim videoma, klipima. Pa jesu ti dijete da me išće za like pa da mu ostavim like? Da ostavite like, nemoj da vam bude teško lajkova, svi koji pogledaju video, lajkujte. Nemoj da ti bude teško, onako, ne reći ljudima da ćeš im pobiti sve pokući, pa će onda možda i ostavljati like i to. Sad ćemo što kaže Hamda u brašno, pa ćemo onda u jaja. A prije toga što krenemo, stavit ćemo ulje da se ucvrli. Vidite kako se ja volim da napravim ribu, ali da ona bude, ovdje smo isto, sad sam rekao ribu. A ja volim onako da ne prijetiš ljudima da ćeš im pobiti sve pokući. Pohovali u brašnu, evo ovdje jaja, ovdje su nam ljuske. Sad idemo da pripremamo. Palit ćemo na ovu platu, znači na šesticu. Pogledajte, samo da vidim je to ta plata. Sekunda. Pa ima dole označeno, bratara, ikonice piše, koja ti je ofarbana ikonica, to je ta plata, pogledaš, malo pa uporediš gore. Moramo da naštimamo baš da bude. Jeste, evo je. I stavit ćemo sad ovdje tepsiju. Ovdje imamo... Zar nije to da se peče nešto dole u rerni u takvoj posudi? Viš da oblik sam ti govori da se ne uklapa jedan na drugi. Isto ja koristim ovu U to se ja mislim krne mesa i povrća i onda se to dol u rerni. A ovo je gore za okrugle, ne znam, tanjire, tave i tako. maslinovo ulje i stavit ćemo, znači, maslinovog ulja. Moramo... Ja ovako isto kad sam imao platu Kokonakovićevu, 5-6 hiljada maraka i to uzmem ovako maslinovog ulja i nad roštiljom. Uopšte ga ne pazim nego ovako ga. Dobro sačeka da se dobro to, znači, ulje ucvrli. Dovoljno je. Jer što, ja gledam da to bude baš isprženo kako treba. Gledaj ulja, jare plavi pod. Sad ćemo da prenesemo ovdje. To. I evo riba. Ja volim da je čisto uredno. Kad se sprema. Da to bude sve što kaže Hamda. Tipi tope. Čekat ćemo sada da se utvrdi ulje. Pogledaj kako se to peči. Kod Hamde to mora da bude sve tipi tope. Sad ćemo... Što je onda tako zagorilo ako mora biti tipi tope? Uzmemo tanjir. Gledajte.
sobi. Kako je to? Da nije zagorilo što si na najveću temperaturu odvrnuo. Možda treba na manju, pa onda ima tam recepti koliko se na koliko je vatre, šta peče. Ali ne mere to kad je čovjek uiso svoji neće počutit. Pečeno. Jo. Ti bi bio dobar da ti Gordon Ramsay dođe kušat to i reći što si propao u svemu što si probao, da ti to popravi. Evo vidite kako je to hamdaga. Znači na svaki tanjir ćemo staviti po jednu ribu. Idemo mi dalje. Sam sekunda. Kad mi ovako stavi jednu na tanjir, meni odmah moglo bi još jednu. A nakon kad mi stavi dvi, ostane uvijek. A bolje da ostane, nek da fali. Da stavljamo ovu ribu. Jer idemo polako. neće se nikad baciti, uvijek će čuko do pojest, ako šta, i onda bolje da ostane. Prvo ćemo je jaja. Da pojačamo temperaturu. Kad pečete, stavite malo, ne morate puno jaku temperaturu. Da to bude sve. Znate zašto se stvorila pjena? Zato što je maslinovo ulje. Ja isto koristim maslinovo ulje, nisam nikad pjenu vidio, bratara. Koga jebeš ti? Obično ulje ne bi bilo pjeni. Što ja volim to na maslinovom ulju, maslinovo ulje jako zdravo. Yes. Evo vidite. Ovo sad se peče. Sad ćemo ovdje da hando. Ovdje je paradajz. Znači paradajz je opran. Paradajz, on je bio prljav. Imamo krastavice. Dobro. I na svaki tanjir ću staviti malo paradajza, malo krastavci. Cranberry 555 šalje 10 eura, kaže Vista daj neki muzički stream, ide ti i nek to bacaju keš, što da ne. Ne smije se ovako zloupotrebljivati autorska prava. Smije se puštat pjesme, hvala ti na 10 eura. Pjesme se smiju puštat samo ovako, na primjer kad znaš ljude. Ja sam pustio na početku Asim Brkan, nekad sam i ja volio. To je zato što je mene Asim Brkan sa VIP pozivnicom zvao na 40 godina obilježavanja njegove muzičke karijere. A DJ SNS zato što znam se sa čovjekom, čovječe bio čovjek u čatu. Sad da i nazoveš ni sam od ovog šta prekršio ni to od onog. A nije tako pušćat muziku tuđu, zarađivat. Hajdi, marš ovdje. Tu imamo paradajz. Pogledajte. Sad ćemo da pripremi hando ko jedan tanjir. Znači za jesti. Kako to ide? Znači, režemo paradajz. Ovdje. Tako. I sad ćemo ga sjeći. Tako. Pogledajte. Sad ćemo da serviramo u tanjir. Ima dovoljno ribe. Ovo ću da napravim na jedan tanjir kako će to izgledat.
Zamisli onako bez rukavica, dobro on koristi rukavica, zamisli bez rukavica, onako svaki zalogaj nekom dodit u tanjiru, čovječ. Šta tako popizdi pri kraju krastavice? Polako, bratara, hranu obrađuj, nemoj tako da ti dopizđuje pred kraj. Eto ga. Pogledajte. To je bilo jedan, što kaže Hando, ima naravno da će ja staviti više ribe, Poredao, brata moj, kod je izložba u osnovnoj. pošto se riba peče, vidite sami, bačemo tako 2-3 tanjira. Da mi ne gori. Evo vidite, to je to riba. Ovdje će Hando da posoli, malo salatu. Sad ćemo da vidimo kako je to ispekla riba. Ovdje približim. Pogledajte sad ovo. Gledajte. Šta vam kažem ja, kako je se to ispeklo. Pogledajte. Gledajte. Znači skašla se. Kako kažem da se izvadi kost kad se ispeče riba. Da je jestivo je, jel moreš dan preživit s otim, moreš. Ja bi ti savjetovao pobrat ovo bijelo iz sredine, ovo okolo, bacit. Al, izvodivo je što se tiče toga, 100% mora se. Jedan čovjek, ne više ljudi. Pogledajte ovo. Gledajte. Znači nema koščura, nema ništa. Ljudi, hvala vam svima. Od srca. Svi koji dobijete obavijest, stavite zvonce na moj kanal. Ja sam stavio zvonce na tvoj kanal. Ja sam bukvalno osoba koja ti prva pogleda bilo koji klip. Nema klipa da ja do sad na njega nisam ušao, tvoj klip. A da piše dole nema pregleda, 0 lajkova, 0 svega i on tako ga gleda. Znači ja ti prvi pogledam sve. Moram. Zato što moram pratiti kad ćeš sljedeće nešto optužiti me da mogu reći ljudima kako jes, kako nije i to. I nemoj da vam bude Ne znam ni otkud mi u tom što ćemo, ali tako smo, tu smo, kad smo već gdje jesmo, moram. teško lajkovat, pogledajte. Živi, zdravi bili i vidimo se, znači riba se raspada. Znači, riba se raspada da budemo živi, zdravi i živi. I da se vidimo, a nije neko mrtvi pobijeni pa da ne moramo gledat, ne moramo se vidjeti tu. A sad sekača moja, seko moja, uvažna poštovana, nemoj se molim te bojati jer evo, vidi sada ovdje. Ovo ti je strogo čuvani ženski zatvor u Tuzli. Recimo kad bi neka žena ovdje završila, ne znam, Hanifa mene otruje, pa je dojdu po nje ufate, odvedu ili to. Ili tako nešto što bi rekla u mene sekača. Znači, ovdje nema ništa strašno, vidi kako žene paze žene. Imaćeš drugarce, morate karti, morate domina, morate, vidi sad. Vrelo je kolovoško jutro, tek nešto iza 6 sati. Zrak gust i ljepljiv, ni propuh ne pomaže. On čuva, dobro. Medo je poklon od djece, zavezan za rešetku. Poneseš sebi iz Udina, seko moja, nekog medu, nekog što ti je kupila, neko od djeci. Poneseš medu, ovako zakači i svako jutro znaš da je to medo od djeta, da to tude sa ženama. Izićeš nekad, nećeš više tako, izićeš bolja. Sad što da je žena rekla da je bolja, a izišla. Kreveta. Simbolika o kojoj ne razmišlja previše, jer uglavnom kaže razmišlja o njima. Najmlađem sinu i 2 starije kćeri. Kada je tek stigla, mislila je najgore. Svašta vam prolazi kroz. Vidi, seko, svašta ti trenutno prolazi kroz glavu. Misliš najgore sve. Misliš da je i zatvor i život ono na filmu, što ja nije balan, to je da se narod zabavi. Nego je potpuna kontra sve. Neće proći, neću preživjeti, kako ću, nemoguće. Nikada nisam bila odvojena. Ali sve ćeš, seko, preživjeti zaista, to su samo dane, to je samo vreme. Se stratara kogod da si, hvala ti na 40 konvertibilnih eura. A Nifice, 80 maraka kad čovjek zaradio, mare malo. Neću ja moći izdržati ni mjesec dana. Imala sam to u svojoj glavi.
Ali prošla su ukupno 2892 dana, gotovo 8 godina kazne koju služi u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla. 8 godina, žena. Sve okej, iziće. A ti, Seko, pa nećete ni po 8 dobiti. Što si tako stala? Kukati ja ukati. Jedinom ženskom zatvoru na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U jutarnjoj higijeni kaže treba biti brz jer uz nju svoj red čeka još 5 zatvorenica s kojima dijeli sobu i Malo to samo handri stvar, tako kad je zajedničko kupatilo. Ne mereš unići unutra, zaključat se, sjest, pišat, srat, koliko hoćeš, čačkat, telefon, tablet, laptop, ustat, umivat se, krmeljove, čistit nos, zube, prat, ogledat se, jer malo tam čeka još Petar, složit ćete ko nogu. ovaj sanitarni čvor. Kada se pogleda u ogledalo, priznaje, prvo vidi ženu i majku, ali osobu lišenu slobode. Ali nastojim da ne mislim da sam osuđenica. Ponekad su Ti Seko tako isto trenutno nastoji ne misliti sve to što će biti i bit će lakše. najobičnije stvari poput crvenog ruža ili kave ono što ti pomogne da izguraš dan. Prva jutarnja na hodniku, nakon što zatvorske čuvarice u 6 ujutro otključaju sobe i otvore rešetke. Vidiš, da te tog stresa oslobodimo čitavog. Znači, najveća briga će ti biti kafa, da li je, što je ovako ove zrna i ostalo gori, jel to isto preplanula voda, više je bila prikuhana. Ovako u nas isto ostalo u Zagrebu, na Petruševcu kad smo sijali. To će biti najveća briga, neće sad biti briga vam, šta smo mi rekli, snimili. Šta te to briga? Posebno je slatka. Tu su zbog ubojstava, čedomorstava, ratnih zločina, gospodarskog kriminala, droge. Pristale su da im snimimo lica, ali razgovarati s nama ne smiju. Dozvolu su dobile samo njih dvije. Zovem se Melina Čuović, imam 46 godina i ovdje sam zbog krivičnog djela zloupotreba položaja. Tu je, ma koliko čudno zvuči, Nemojte ovako zloupotrebljavati položaje, pa kasnije nisam, jesam, kucanju, tam, vam. makar i u zatvoru, istinski sretna. Istražujem književnost, književnike, njihove živote. Sve mi je lijepo. Knjige, prostor, drugačija atmosfera od bilo koje druge prostorije u zavodu. Piše knjigu, kaže nam ponosno. Još jedan razlog više zbog kojeg se veseli da će za točno 5 mjeseci izaći na slobodu. Ne opterećujem Vidiš, sraće, žena izlazi za tačno kad ti iz Udina ulazi. Mislim, ajde, ovo je bilo ranije, ali... se danima, ne opterećujem se vremenskim periodima, prihvatam uspone i padove. Nešto što je s vremenom naučila i izgradila upravo iza ovih rešetaka. U Kazneno-popravnom zavodu Tuzla rodila se neka nova, bolja Melina. Mislim da nigdje U Kazneno-popravnom zavodu, eto, dole, jel, Busovača, jel, gdje već, rodit će se neka nova, bolja iz Udina. Nadajmo se. ne bih ni mogla proći kroz preobrazbu kroz koju kako sam prošla da nisam bila ovdje. Ne bi niti iz Udina mogla, jer evo vidiš, mi nema šta, ne počinili smo, ne mere se. Osim tam. Kojem ni u najluđim snovima nije mogla ni zamisliti da će završiti. 3,5 godine dobila je zbog gospodarskog kriminala i o tome razgovara bez zadrške. Kako ću biti, vidiš da sam uzeo opjanice, ode mi stvorenje moje vrste u zatvor, a mogu ne otići, ne znam što mu je to sve trebalo. On misli, ja sretan. Nije mi problem reći ni detalje. U pitanju su novčani iznosi koji su knjiženi u stvari razbacivani na različita konta. To tokom 5 godina. Ja sam tu u tom poslu bila 4. komponenta. I bila sam također bijesna zbog toga što sam ja jedina odgovorna, iako sam odmah prihvatila svoju odgovornost. Cijelo vrijeme dok razgovaramo uz nas je Dina, viša zatvorska čuvarica, vodnica kako je zatvorenice zovu, i netko tko ovim hodnicima korača punih 26 godina. Znači, žena je, nemoj džaba, kucanju pokušavac provod, žena te očita ako... Vremena kada su u Tuzli bile samo 3 zatvorenice, a ženski odjel bio tek privremeno rješenje koje je s vremenom postalo trajno.
Svoju kaznu ovdje izdržavaju 54 zatvorenice. Jedna od njih trenutačno je u samici. Eto vidiš, ja nećeš biti niti sama, ima tu više zatvorenica, ima tu. Dobar dan, je li sve okej? Snimati je ne smijemo. Samim time što ne smijete, ja mislim da je apsolutno sve okej. Ana Medina pokazuje drugu, slobodnu samicu. To je to što se dobije kada prekršiš pravilnik o kućnom redu, odnosno počinješ disciplinski prekršaj teži. Kao što je odbijanje naredbe službenoj osobi, fizički napad na službenu osobu, međusobne svađe i tučnjave, priprema ili pokušaj bijega. Onih pravih, filmskih, kaže direktor zavoda, nije bilo. Pa imamo sad. Nije bilo, vidimo Ljiljana što mu je lijep, što mu se svijetli. Pa nije bilo filmskih do sad kad život nije film. Kako će biti filmski? 2 osobe koje se nalaze u bjekstvu, ali one se nisu vratile sa prekida kazne. U samicu zatvorenice unose samo jastuk, plahtu i deku. Sve ostalo ostaje izvan ovih nekoliko kvadrata. Radi njihove sigurnosti, kaže Edina, i sprječavanja samoozljeđivanja. Izuzimaju se učkuri, kajševi, pertle, ne može biti u patikama sa pertlama ovdje, ne može imati keramičku šolju, ne može imati upaljač. Pa ni četkicu za zube. Ovdje nema ni izlažavanja. Krevet se podiže između 6 ujutro i 10 navečer, a u samici zatvorenice mogu provesti najviše 20 dana. Samica ko samica, ona se izdrži, ali počinjeni disciplinski prekršaj ostavlja posljedice na njihov napredak u resocijalizaciji. Tako da automatski, ako su bile, u B grupi, onda padaju u nižu grupu C gdje gube određene pogodnosti. Poput mogućnosti da unutar zavoda rade i zato dobiju naknadu. Puno znači što sam baš ovdje zaposlena, zato što skrenem misli da sam uopšte u zatvoru. I dan brže prođe, iskreno priznaje. Osim ovdje, raditi mogu u vešeraju, na poslovima održavanja higijene, glačanja i slično. Jedan fil je gotov, a drugi evo pripremamo. To je nešto što mi tako malo eksperimentišemo, a ne bude loše. Ona i još 2 zatvorenice rade u restoranu. Priprema doručka, kuhanje kave, a kasnije i ručka za zaposlenike zavoda posao je u kojem uživaju. To nije loše. To nije loše što moraju kuhati za ove zaposlenike, da džaba ne dangube tu dam. To je dobro. Reci sam često pravila kolače. To su i recepti od kuće. I često pravim tu tortu koju on voli, markizu, i onda na njega najviše mislim. Koliko je imao godina kad si došla tu? 8 godina. Za mene beba. A sada mladić od 16 godina. Upravo na pozive njemu i 2 starim kćerima odlazi sav novac. Ti se bar nemaš seko zašto sikirati, eto u tebe nije mladić. Tebe mladić već more se ženiti, momak, za godinu, 2. Znači već je to najteže si iznijela, bar sa jednim. Novac koji zaradi u kuhinji. Jednog dan na 10 minuta. Leon, 3 eura, ne pamtim te kad sam te stigao uživo gledat, ali te pratim ljudno, imaš te Heinekena. Nemam Heinekena, imam Tuborga, 20 komada donio čovjek danas. Nanio, vidi, pijem, ne merem brezotog donese. Treba ovako od maketa osluč čega čovjeku daje. Recimo, meni treba jedna mail adresa na .gov da završava. Zatvorenice imaju pravo na telefonske pozive. Ćao, bubice. Bubi, kad vas grle, otimaju se za vas. Bubi, kaki bući, čući, bući, pući. Ne, osjećaje majka, jedina može da razume. A unutar ovih zidova u posljednjih 15 godina rođeno je 6 beba. U zatvoru s majkom mogu biti do godinu dana. Uz molbu ministarstvu najdulje 3 godine, kaže direktor Omerbegović. Djeci se poklanja puna pažnja, sve potrebne stvari u djetinjstvu koje djeci trebaju, mi pokušavamo da pružimo u ovom obimu i onoliko koliko mi možemo. Naravno, tu se mnogo veća pažnja poklanja majci osuđenici u odnosu na druge osuđenice.
Njezina djeca, ali i stigma javnosti razlozi su zašto o zločinu zbog kojeg je osuđena na ukupno 10 godina zatvora nije željela govoriti u detalje. Sudilo joj se kao suučesniku, a da nije ispalo kako jest, svejedno bi, kaže, završila u crnoj kronici i vjerojatno 2 metra pod zemljom. Nije nikad bilo lako žena biti u našem društvu. Mislim, žena ne treba da ćuti. Eto, kao ja što sam. Što su joj sve u više od 1/4 stoljeća ispričale one koje su ovdje služile kaznu, tu će i ostati. O tome se, kaže, ne priča ni kod kuće, ni po kavama. Radići ovaj posao mi moramo biti i psiholozi, i vaspitači, i pedagozi, i socijalni radnici, i medicinski radnici. Sve moramo biti u jednom. Ako im se desi neki problem ili imaju neko pitanje ili bilo šta, mi smo te kojima se one obraćaju. Jel vas se boje? Ne, nema razloga da se bojim. Nošenje oružja unutar Boje. odjela strogo je zabranjeno, a palice postoje samo u dežurnoj sobi. To nije ni blizu kako je u filmovima. Čak i same osuđenice koji dođu na izdržavanje kazni kažu pa ovo nije uopšte kako je na filmu prikazano ili u određenim serijama. Sobe su otključane od 6 ujutro do 10 navečer i u tom razdoblju mogu se slobodno kretati po zavodu. Ulazak u tuđe sobe je zabranjen, ali zajedničke prostorije poput popularne pušione mogu koristiti. Tu se igra čovječe ne ljuti se, domino, pije kava, a njih dvije, inače cimerice, vrijeme nerijetko krate ovdje, u sobi za radnu terapiju. Tako 2 put provučeš, malo nazgodno i držiš. Dobro, popravit ćemo, nije to lako, nije to teško parati. Najčešće, kaže, pričaju o djeci i slobodi koja ih čeka. Vidi, Zudina, tema nije ništa strašno. Jednu za mjesec dana, drugu za 5 mjeseci. Čak nekad Melina i ja ne moramo ništa ni da pričamo očima, nekad znamo šta koja misli. A daj tišinu govori. I jel da nikad niko ne mere... Leonardo Lukenda 5 eura, sljedećom prilikom opet ću ti donijeti Heineken jer je bolji. A za gov domenu ne bih ti mogao pomoći, nažalost. Ima to komore, ima to. Sve ima zašta ko šta more džišta. Falat na 5 eura, falat na Heineken. Jel de? Morate se očima kontat ako hoćete. A nikad tako ne mere ako unide njeko s uniformom. Ne mere ni skontat, jel de? Ni da ga se bojite, ni da neće nikad izvući šta hoće. Nego jedino ako tako sjedne neko za koga misliš da je s tobom isti, onda ćeš mu rijeti sve. A neće svako u uniformi nikad rijeti, jel de? Haj rez da sam pogodio. O tome što će za njom pričati Mahala, kako će se nositi sa stigmom u društvu i što će reći svim onim znatiželjnicima kada izađe na slobodu, Melina ne dvoji. Ništa. To nije moj problem. Ima, kaže, svoj tim, svoju obitelj, 2 odrasla sina i roditelje i 2 zdrave ruke s kojima će krenuti dalje u život. Nemam ja potrebu bilo šta da zaboravim. To je dio nečega, dio Tako je. Samo znaš kome ćeš šta rijeti, a kome šta nećeš. života. To je nešto što se ne može promijeniti. Pa kajem se što nije drugačije bilo, eto. Zašto je moralo ovako? Zašto baš tako? Vrijeme ne mogu vratiti i to je najveća kazna koju su platile. Vrijeme sa svojom djecom, obiteljima, život koji je tekao mimo njih. Nadam se da ću još imati života da s njima barem nešto nadoknadim što smo propustili. Ono što najvjerojatnije neće propustiti, stigma su i prijezir koji ih čeka i na slobodi. Slobodi o kojoj prije zatvora vjerojatno nisu toliko ni razmišljale, a sada na nju gledaju nekim drugim očima. Mislim da su mnoge osobe napolju više u zatvoru nego što sam ja ovdje. Melina će na svoju uvjetnu slobodu za malo više od 4 mjeseca. Ona za točno tjedan dana.
Ha, dobra bi ova zadnja, nisam do kraja ni gledao. Dragi moji prijatelji. Vidite li ove nepravde, čovječe? Samo malo. Dragi naš prijatelj, vidite na ovu nepravdu, recimo. Ovo je keks, pravi keks, vidi ga što je lijep. Vidi ga. Čoko krim. Odo sad... Dosta ove brutavice. Odo sad jednu kaficu. Napraviti jedno po ovog keksa. Spucat, zapalit, jedno izmontirat. I odo leću pa spavat. Haj, laka noć, da Bog da vam Allah, dragi. Do sutra. Do novih napada. Podario beričeta, pravde, kontakata i tako. Samo Jimmy ona pjesma.